लाल टीवी के मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका दोस्त मोहम्मद अली खिज़र। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दुनिया का आखिरी निजात दहिंदा कौन होगा। आज दुनिया में मौजूद 1 अरब हिंदू लोग आखिरी ज़माने में एक कल्कि उतार के मुंतज़िर हैं जो इन्हें दुनिया पर गालिब करेगा और हिंदुओं को जुल्म व ज़्यादती से निजात दिलाएगा। बुद्ध मत मज़हब वाले महात्मा बुद्ध के मुतिया उतार के मुंतज़िर हैं जो दुनिया पर बुद्ध मत मज़हब को गालिब कर देगा। इसी तरह जैन मत मज़हब वाले आखिरी महावीर के मुंतज़िर हैं जिसके हाथ जीन मत मज़हब को दुनिया पर गलबा हासिल होगा। यहूदी अपने आखिरी मसीहा दज्जाल के मुंतज़िर हैं जो यहूदियों को तमाम दुनिया पर गालिब कर देगा। ईसाई खुद सैयदना मसीह अलैहिस्सलाम की आमद के मुंतज़िर हैं जिनकी आमद से पूरी दुनिया पर ईसाइयत को तसलसल मिलेगा। मुसलमानों में भी 2 आने वाले निजात दहिंदगान का अकीदा पाया जाता है। ईसा अलैहिस्सलाम और इमाम महदी अलैहिस्सलाम जो आएंगे और दुनिया पर मुसलमानों को गालिब और कुफ़ार को मगलूब कर देंगे। ये क़यामत से पहले क़यामत का एक मंजर होगा। एक ही ज़माने में ये सारे लोग आएंगे। हर एक की जिम्मेदारी होगी कि वो दूसरों को मगलूब और अपने मज़हब के पैरोकारों को गालिब कर दे। सबसे पहले ईसाई मज़हब को लेते हैं जो बेचारे तकरीबन 200 बरस से उस आने वाले के साल का अदाद और शुमार भी बार बार बता रहे हैं। ईसाई दुनिया में उस आने वाले का सबसे पहले आमद का साल जर्मनी के एक ईसाई पादरी बंजल ने हिसाब लगाकर बताया कि मुझे मुकाशफात यूहन्ना की रूह से पता चला है कि उस आने वाले की आमद का ज़माना 1836 हिजरी है। ये हिसाब बंजल ने 1740 हिजरी में बताया था। जैसे जैसे ये ज़माना जब करीब आता गया तैसे तैसे ईसाई दुनिया में एक ज़बरदस्त हलचल सी मची, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। वाशिंगटन के बड़े ईसाई पादरी विलियम मिलियर ने 1836 से पहले बाज़ाब्ता इस पर तरीक चलाई। आने वाले की आमद से सिर्फ 3 साल पहले 1833 हिजरी में बड़े बड़े मुकाले, इलानात और बयानात शाया किए गए। यूँ 1836 हिजरी तो आ गया लेकिन वो आने वाला ना आया। जब ईसाई दुनिया सर जोड़ कर बैठ गई, असर 9 हिसाब लगाया तो पता चला कि बंजल को अदाद और शुमार समझने में गलत फहमी हुई थी। असल अदाद 1843 हिजरी बन रही है जिसमें वो आखिरी निजात दहिंदा आएगा। जब 1843 भी आ गया तो आने वाला फिर भी ना आया। एक बार फिर कहा गया कि ओहो, हमसे तो अदाद समझने में ज़बरदस्त गलती हो गई है। असल अदाद तो 1847 हिजरी बन रहा है। इसके बाद 1852 हिजरी, फिर 1857 हिजरी और आखिर में 1861 हिजरी तक उस आने वाले की आमद को खींचा गया, लेकिन वो आने वाला अभी तक ना आया। मज़ीद अदाद व शुमार ईसाई मौलवियों के पास भी ना रहे और ना ही अवाम को पेशन गोइयाँ सुनने में मज़ीद दिलचस्पी रही। बाज़ लोग तो इन पेशन गोइयों की वजह से ईसाई मज़हब से ही इनकार कर बैठे कि ये क्या तमाशा चल रहा है। बाज़ ने ज़माने के तयन पर यकीन तो नहीं किया लेकिन अकीदी तौर पर बददस्तूर आमद के मुंतज़िर हैं। इस मामले में सबसे हैरत अंगेज़ बात यह है कि ईसाई दुनिया में किसी ने भी ज़ाहिरी सिफ़ात और अलामात की आड़ लेकर हमारी तरह इमाम महदी और मसीह होने का दावा कभी नहीं किया, जो इस्लाम के शुरू से कुछ लोग हर सदी के आगाज़ पर करते रहे हैं। हिंदुओं का एक अकीदा है कि विष्णु, जो हिंदू मत मज़हब के 3 खुदाओं में से एक है, 9 मरतबा उतार की सूरत में मुख्तलिफ हुलियों में दुनिया में आ चुका है। आखिर में वो महात्मा बुद्ध की शक्ल में भी एक बार नमूदार होंगे। ये तब होगा जब दुनिया में वेदों की तालीम और शास्त्रों पर अमल दरामद का सिलसिला रुक जाएगा। इसके बाद अनकरीब दुनिया का खात्मा हो जाएगा। तब विष्णु आखिरी अवतार की शक्ल में ज़हूर करेंगे और दुनिया से तमाम चोरों, डाकुओं और जालिमों का खात्मा कर देंगे, दुनिया में अमन कायम कर देंगे। खुद बुद्ध मत मज़हब वाले इससे अलग से एक आने वाले के मुंतज़िर हैं।
بنیادی طور پر ان تمام مذاہب میں ان عقیدوں کا سر چشمہ مجوسیت زرتشت ازم ہے۔ اس عقیدے کو ہندوؤں کے ہاں ویاس جی نے لایا تھا۔ یہودیوں اور عیسائیوں میں یہ عقیدہ اسکندریہ کی لائبریری سے جنم لیا تھا۔ عیسائی مذہب کی تو پوری عمارت کا مرچ مسالہ اسی لائبریری سے تیار کیا جاتا ہے۔ یہ لائبریری 2 لاکھ کتابوں پر مشتمل تھی، جو 47 قبل مسیح میں 7 لاکھ تک جا پہنچی تھی، جو لیس نے اسے آگ لگائی۔ ان کے بعد جب کلو پترا آئے تو اس نے اثر نو اس لائبریری پر کام شروع کیا اور بہت جلد 4 لاکھ کتابیں جمع کیں۔ 390 ہجری میں ایک بار پھر اسے شعلوں کی نظر کر دیا گیا۔ مسلمانوں میں بھی 2 آخری نجات دہندہ کا تصور پایا جاتا ہے، چونکہ اسلام میں 2 ہی بڑے فرقے ہیں، شیعہ سنی۔ دونوں کے ہاں اس عقیدے میں بھی کچھ فرق پایا جاتا ہے۔ سب سے پہلے ہم شیعہ حضرات کے انتظاری عقیدے کے تصور پر بات کرتے ہیں۔ شیعوں کے نزدیک قرب قیامت میں امام آخری زمان تشریف لائیں گے۔ وہ شیعہ مسلک کو پوری دنیا پر غالب کر دیں گے۔ پوری دنیا پر غلبہ اور تسلسل حاصل کرنے کے بعد شیعوں کی تشریع اسلام کے مطابق دنیا پر حکومت قائم کریں گے۔ بعض شیعہ فرقوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ خلفائے ثلاثہ کو ایک بار پھر دنیا میں بلا کر قتل کر دیں گے۔ شیعوں کے اس طبقہ فکر کو رجت پسند کہا جاتا ہے۔ اہل سنت کے نزدیک بھی یہ عقیدہ ہے کہ قرب قیامت میں امام مہدی علیہ السلام آئے گا، چونکہ اہل سنت میں بھی 2 بڑے مسالک ہیں، مقلد اور غیر مقلد۔ مقلدین میں فقہاء عربیہ کے مسالک شمار ہوتے ہیں اور غیر مقلد میں سلفی اہل حدیث اور ظواہر شمار ہوتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ امام مہدی کی مطابقت فقہاء کریں گے یا غیر مقلد؟ غیر مقلد کریں گے تو ان میں سے اہل حدیث کریں گے یا ظواہر یا پھر سلفی؟ اگر مقلدین مطابقت کریں گے تو خود امام مہدی حنفی ہوگا یا شافعی، مالکی مذہب پر ہوگا یا حنبلی پر، کیونکہ علماء کے مزاج سے لگ رہا ہے کہ مسالک اور فرقوں نے تو کبھی ایک ہونا نہیں ہے۔ یہ مسئلہ تھوڑی دیر کے لیے ایک طرف رکھ دیتے ہیں، چونکہ مسلمانوں میں مہدی علیہ السلام کے علاوہ مسیح کی آمد ثانی کا بھی عقیدہ پایا جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ حضرت مسیح کس فقہ کا اتباع کریں گے؟ اس حوالے سے شیخ احمد سرہندی مجدد الف ثانی کا ایک کشف مشہور ہے، جو انہوں نے حضرت خضر علیہ السلام سے دریافت کیا تھا کہ حضرت مسیح کس مسلک پر ہوں گے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا تھا کہ وہ حنفی مسلک پر ہوں گے۔ مجدد الف ثانی نے یہ نقطہ اپنی مکتوبات میں بھی ذکر کیا ہے، کیونکہ حضرت مسیح کے متعلق یہ بھی عقیدہ ہے کہ اب کے بار وہ پیغمبر بن کر نہیں آئیں گے بلکہ امتی بن کر آئیں گے۔ امام مہدی علیہ السلام کی مطابقت کریں گے۔ اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو امام مہدی علیہ السلام بھی حنفی مسلک پر ہوں گے۔ سوال پھر وہی ہے کہ حنفی میں دیوبندی ہوں گے یا بریلوی؟ امید ہے آج کی یہ مختصر ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب فرما کے بیل نوٹیفیکیشن کو پریس کرنا، تاکہ مستقبل میں اپلوڈ ہونے والی تمام ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچتی رہیں۔